Karon nga par gikan ta atong trabaho kunya medyo kapoy atong trabaho kunya kinahanglan og relax kinahanglan og chill munang nihapit ko diri sa Harrison Park ay nasa akong loyo Harrison Park nga. So naka 2 bottles na ko mga paro pagto kay ni nga igabot ako sa balay makatuog na ko. So mayong gabi kanatong tanan, welcome back sa atong channel. Daghang salamat mapar sa inyong pagsuporta o sa kuwang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Pwede po subscribe na pa para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction. So karon nga par gikan ta sa atong trabaho kunya medyo kapoy atong trabaho kunya kinahanglan og relax kinahanglan og chill. Munang nihapit ko diri sa Harrison Park ay nasa akong loyo Harrison Park nga. So naka 2 bottles na ko mga paro pagto kay ni nga igabot ako sa balay makatuog na ko kay manginahanglan gyud atong lawas og imnonon nga par ilabi na gyud kanang mga alcoholic manginahanglan gyud ang atong lawas ngita gyud ang atong lawas munang minom ta panagsa pero dili nato palabian. Bugnaw kayo ang ilang beer diri mga par ang ilang San Miguel diri sa may Harrison bugnaw kaayo. Kini nga Harrison mga par dire ni dapit nga site sa may Park Mall kilid na siya sa may Park Mall mga par. Una kung gikan ko sa trabaho, hapit ko diri usahay, labi na ako kanang kapoy ko sa akong trabaho, nahanglan ko kanang relax. Una hapit ko diri sa may Harrison kay labi na nga bugnaw kay hangin diri, pwesto kayo sa hangin, kunya kanang usap pa sa safety kaayo diri nga imnan kay wala gyud mga badlungon nga makasud. Shout out day ko sa mga manginumay og beer ya. So cheers.